ज्ञानीगुड़ी मंडली शोधीजनी शिशु अनंत तांकर मालिकार नाम चुंबक मालिकार लिखिले यही पदटी अच्युतानंद महापुरुष विषय शिशु अनंत कहले से भगवान को आज्ञारू जगन्नाथ आज्ञारू लक्षे ग्रंथ रचना करिसेंती नेमाल पद्म वन पीठर जी होचन राजहंस महापुरुष अच्युतानंद कौन कौन लिखिसेंती ओजन मु लिखिनी महाप्रभु आज्ञारू से लिखिसेंती केते ग्रंथ लिखिसेंती लक्षे ग्रंथ भितर कौन कौन ना 36 संहिता 78 गीता वंशानो सप्तमी सरे उपवंशानो 10 खंड बेनी भविष्य शतक डरे भविष्य शतक डरे सुजने भविष्य शतक डरे भविष्य शतक डरे सुजने भविष्य शतक डरे 36 संहिता 78 गीता 36 संहिता रचना करिछनि महापुरुष अच्युतानंद अणाकार संहिता अबाड़ संहिता हट संहिता बट संहिता शून्य संहिता हज संहिता ज्ञान संहिता ये 36 खंडी संहिता रचना करिछनि आ से 36 खंड संहिता भितर श्रेष्ठ किए शिशु अनंत कहिले 36 संहिता 78 गीता शून्य संहिता प्रधान आउ गीतारे प्रधान गुरु भक्ति गीता मुख्य अटईता जान गीता जेते रचना करछंती मुख्य हेउची कौन ना गुरु भक्ति गीता कले भविष्यत पुणी जेते करिछंती मुख्य पद्म कल्प टीका आगत नागत जेतिक प्रकाश सारटई मालिका सारटई मालिका हे सुजने सारटई मालिका सारटई मालिका हे सुजने सारटई मालिका भविष्यत पुणी जेते करजने मुख्य पद्म कल्पटिका ज्ञानीगुणी मंडली भविष्यत उपरे कलिजुगर भविष्यत को लक्ष्य करी महापुरुष अच्युतानंद जेते भविष्यतवाणी करिछन्ते ना से केते केते भविष्यतवाणी करिछन्ती ना 100 खंड मालिका आकार भविष्यतवाणी करिछन्ते बुझी सार अटई मालिका भविष्यत विषय जेते कहिछन्ती तार सार होची मालिका 100 खंड रे आउ से 100 खंड मालिका भितरे ये शिवकल्प नवखंड निर्घंट हेउची श्रेष्ठ कहिछनी 318 मालिका मध्यरे नवखंड निरी घंटा 16 मंडलर भक्त रखिबे अच्युत करिछि अंत अच्युत करिछि अंत हे सुजने अच्युत करिछि अंत अच्युत करिछि अंत हे सुजने अच्युत करिछि अंत 300 पुनर्बार मध्य से कहउचंदी 318 मालिका मध्य नवखंड निर्घंट 16 मंडलर भक्त रखिबे अच्युत करिछि अंत 16 मंडलर भक्त माने मोरे नवखंड निर्घंट मालिका को पाखे रखिबे ताको प्राप्त हेइथिबो बुझिले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली कलिजुगर भविष्यत को लक्ष्य करी जेते भविष्यतवाणी करिछन महापुरुष अच्युतानंद ताहार संख्या
କେଉଁଥିରେ 100 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ 318 ମାଳିକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସବୁଥିରେ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମାଳିକା ଆକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜାନି, ଆଜି ଆମେ ମାଳିକା ବଚନରେ এই শিবকল্প নবখণ্ড ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? এই ଯେଉଁ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଏଥିରେ କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କଳିଯୁଗର ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମୋତେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନେକ ପୋଥି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରହିଛି। କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କେଉଁଠି କିଏ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇ ଯେଉଁ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଳିକାଟି ବାବାଜୀ ପରମାନନ୍ଦ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନର ପୀଠରେ ନା, ସେ ହିଁ ୟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ମହିମା ମେରୋ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଜ୍ଞାନ ଜଳଧି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନ ଜଳଧି ଶ୍ରୀ গুরু হে সুজনে জ্ঞান জলধি শ্রী গুরু সর্বতত্ত্ব জ্ঞাতা ব্রহ্মাণ্ড করতা উদ্ধর ভব সাগর শুণ সুজনে গুণী বেড়া কাল আসি লাণী হে শুণ সুজনে গুণী। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କଥୋପକଥନ, ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତ ମାଳିକା ନା, ତାହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହେ ମହିମା ମେରୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଜ୍ଞାନ ଜଳଧି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଉଦ୍ଧାର ଭବ ସାଗର। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ ନା। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଆସନରେ ବସେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ କି ନା, ତା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାଇଁ। ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ କି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସେ କରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କବିର ତାଙ୍କ ଦୋହାରେ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦିଦ नो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए गुरु गोविंद दो नो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए।